أرست زينة بسلسميتين 30 مليون برز صالت زلو سرحة المعات بالجزيئة مكمل زازمو من محدار كتم عدوى فلوس وسعيد ممصا مدلاو نقبر لنا يلوم تفتنت تمارو 10 غلطة سيفيلاو محدار السودان معوات حوافاي محدران علم لك دقفن كجبر له فاونديشن السلام علم صوي تعني هاولنا زخوركم تملكتنا انه ساعات حدا خوينون ساعه زمنا مدينات حزنا لكم قريبنا لنا زيتان ساعات مسساي يعني افوركي قبل هو تملكت بانقواد ما سلمون هايلو بمخان مسخاتكم ان مسخون زيناتنا حصر تصبصبات بمقرابيو زفلم صبصبات تقربنا دما مسارتنا سرابره لي دحر زحصار مسغاغر يخون حبيرنا نكاتلا يمسكن أفورقيت عن هبلنا زخبركم تملكتنا حصرت صبصبات النهم أبزوا مأخل وردا حساب تساتفو حزبن ممحدار وردان حيلتا تصتا تግራይን بالعلي 15 مليون برس سرحه لعل 100 كيلومتر وتصر منجدي تمرقم ابت مرقه مكتل بريزيدنت غزيو محدار تግራይ አይስ አማኑኤል አሰፋ አቦን በህዝባውያን ሓርነት ትግራይን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ካልኦት ላዕሎት አመራርሓን ተረኺቦም እዮም ኣብዝዋን ልዕል 100 ኪሎ ሜትር ጻጸር መንገዲ መስርሑ ቀንዲ ምሽጥሩ ኣብ መኸተ ዝነበረ ሓድነትን ድልድል ውዳበን ህዝቢ ምዃኑ ዝገለጹ ኣቦን በር ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እትሰናይ ተበግሶ ንኻልኦት ወረዳታት መራያ ብምዃኑ ተጠናኺሩ ክቐጽል ተሓሳሲቦም ኣብ ኣዴታ ዝበጽሕ ዝነበረ መንገዲ ዓሞትን ኣመት እሳር ዕዳጋን መፍትሕ ጸገማትን መንገዲ ወሳናይ ግደ ከም ዘለዎ ነበርት وردا حسا قليصم هم حدار وردا حسا ايتو مزاي دبب وغنم حبرات سب زغبرو تساتفو ملكت حبراتن حدنتن كوينو منغستن سبابتن استرفو صقامات وردا تخرت غيرم نقفتحوم ملختم حلاليفم قدم تشعت اورح غازيطنياتات تلفزيون تግራይ نا وردا حسا بمخاد بزنبره صقام منغدي اب حبرات سب زبصح نبرو صقامات مصبصاو دما يذكر مسارحتنا ملاشو كيدو كم صبصو بيت مخري نقد زفر محبراتن كتما ماجو مبل شامناي سروع قبائي وساليتهم بسنكي جونوسايد او كينات ام محبرسب نقدي زبصح انوات نمحواي بستواده دملكعو كم سرح زغلصو كنتيبا كتما ماجو ايت يوحنس ادونيا مسنغادو تقراريب كامسرح ادلاي مخان يبريهم ابون برچامبر نغادو ايت يوحنس نغا بغدوم مسلن غبون نغادو نخخبر ابرتيعم كمسرحون ابز قبائي نستمرصو حدش تمرار حدما ملقت سناي تمنيتهم ام حلاليفهم ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ከተማ ማይጮ ከምጸብጸቡ أوردا أسجد برسة أقرب نمكلخال مس مداركتي أكلات وعلى تساليتهم دني أكل هوتهم مخانو 5 تردوز قالت وتساتفتي قبل عليك سابتعتي زلو محاور تنابي بكسرحن مس حزبي أخل مردا مقبار كم زاد اللي بمجنزاب بستوعد دسرحة نمعما بسانتات محلاليفهم وانا محدار وردا أسجد أيتزرع هيلا بسنك زقات أمت أنت تاوكينات قبل علي حفت تفترو زبات حبرست نجزا وربحا كنبلينا بعلنا نبرسو ملنا قبل حساب ومغميتهم أقرب مبراس مالت ولدو مبراس مخانو بمجنزاب يدل كبلو دما أيتزر أي قليصهم زلونات أقاتات هفت فترو قبون حلوان كنكنن بمقبار حملو أي كوابكن فتري قبايلهم بسنك زي معوري محدارة عدنا معدن قوتات بسكافاتري كوعتون باقرب استشفون كوابتات نتحرس مريتي وهابون مهلاهم زقلت وطوما محداري زوادو مخبابتات ناو نور ملاس ببتابيو قبر حيل تتعيشو ناتسرح كم زلو دما قديات كومونيكيشن تورا دايو اللاو كيرو
محبراو رديت تግራይ ማረት ምስ ትካል መግብ ዓለም በመትሕባር ንድሕረ መካብ ምህርቲ ዝውዕሉ ናውቲ መዕቀብ ፍርያት ሕርሻ ዓዲሉሎም እቲ ዕደላ ኣብ ካብታት ታሕቲ ኣድያቦር ያዓዘቦን ማእከል ኣድያቦን ንዝርከቡ 2208 መራሕቲ ህዝራን 12 ሕብረት ስራሕን ማሕበራትን ዩኒየናትን ተበጻሐ ከም ዝኾነ መርበብ ሓበሬታት ትካል ኣመላኺቱ እቲ ሓገዝ 250 ፕላስቲክ በርሚል 1500 ኬንዳ 2208 ነቐዝ መከላኸሊ ፕላስቲክ ገበር ዘለዎም ከረጢታትን ሱሳ መጠን ራሕሲ መዕቀን መሳርሕን ከም ዝኾነ ድማ ተፈሊጡ ካወጻይ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ካርኒ ሓዱሽ ረቂቅ ሕጊ ኢሚግሬሽን ከም ዘውጽኦ ፍሊጦም መንግስቲ ካናዳ ቁጽሪ ሓታት ዕቅዋን ምንካይን ኣፈጸምቲ ኣካላት ዝያዳ ስልጣን ምሃበን ዝዓለመ ረቂቅ ሕጊ ንባይቶ ኣቅሪቦም ኣሎም ሚኒስትር ኢሚግሬሽን ካናዳ ሊና ዲያብ እቲ ረቂቅ ሕጊ መቆጻር ደባት ሃገር በመጥንኻር ስርዓት ኢሚግሬሽን ዘመሓይሽ ምዃኑ ገሊጸን እቲ መምርሒ ንዝተወደበ ገበን ዘይሕጋዊ ዝውውር ምዕወን ዕፅን ኣጽዋርን ምንካይ ከም ዝሕግዝ ዝተገለጸ ኮይኑ ሓተት ዕቅባ ኣብ ካናዳ ልዕሊ 1 ዓመት ከይጸንሑ ምእጋድ ሓጋዝ ምዃኑ እዩ ድማ ዕላው ኮይኑ ዘሎ ተሓበሬታ ዕለታዊ ሓጸርቲ ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ናብ መሰረታዊ ኣፈወርቂ ክመልሰኩም نمسجن سارة حزر ما بزرزر كريمنا بزحرنا يوم زينات تنسجر بكتم عدوى باستات 330 مليون برز تفاعلوا يسرحتي مسألة المعطات السالة وكم زلون عبست حزر لهم جزية تزازيمهم ناب قلقالتكم ذوقعن محدارة كتم فليت له تسفازقي عصبي ناب كعدوى تنقصائسو زي حابنا حوريتا 5 كقربيهم ቤት መዘጋጃ ከተማ ዓድዋ ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብታ ከተማ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት መሰረተ ልምዓት እናሳለጠ ከም ዝሓገየ ይሕብር ካብቶም ፕሮጀክታት ልምዓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ከተማ ሳለጡ ዘለው ስራሕቲ ምንጻፍ እምኒ ሓደ እዩ ኣብ ምንጻፍ እምኒ ተዋፊሮም ክሰርሑ ዝረኸብናዮም ሓርበኛታት ስድራ ሓርበኛታትን ስድራ ስዋኣትን ኣብታ ከተማ ሳለጡ ዘለው ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረሎም ብምሕባር ቀጻልነት ክህልዎን በዘቢሉ እውን ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ዝሰጋገሩሉ ዕድል ክፈጥርን ይላብቡ ካብ ፍርቅና ዓቐብ ግን ኣሳልጥና ይለና ሰንበት ይንብል ማይ ከይመጽእ ክረምተ ከይመጸና ኣብ ስራሕና ክሳብ 1 ሰዓት ናይ ምሸት ንሰርሕ ዞም መናእሰይ እዚኦም ወዲብና ከም ባዕለይ ግን ወዲና ዞም ስድራ ስውኣት ተዋሂሎም ኣከለ ጉድላት ተዋሂሎም ዝኾነ ቦታ ንሽን መጠሻ ሂበናሞ ካብ በተን ዘለና ገንዘብ ንሽን ንሕና ወሲኽና እንተን ዘለዋና ክንሰርሕና እንደሊ ኣብ ቤት መዘጋጃ ከተማ ዓድዋ ተሓባባሪ ከይዲ ስራሕ መሰረተ ልምዓት ኣይተ አዲሱ ብርሃነ ባስታት 42 ሚልዮን ብር ዝሳለጡ ዘለው ስራሕቲ ምንጻፍ እምኒ ሓዊሱ ኣብታ ከተማ ዝስርሑ ዘለው መሰረተ ልምዓት ንብርክት ዝበሉ ወገናት ዕድል ስራሕ ዝፈጠሩ ከም ዝኾኑ ይብርሁ ልዕሊ 35 ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት እዮም ዝስርሑ ዘለው ናይ ድልድል ናይ ህንጻን ኖርማል ናይ ኣስፋልት መንገድታት ሓዊሱ ምስ ናይ ኮብልስቶን ስራሕታት ሓዊሱ ናብ ከባቢ 330 ሚልዮን ካብ ጽጋዕ ፕሮጀክታና ዝሰርሕ ዘለና በአንጻር ገንዘብ ክረአ እንተሎ ካብ 10 ኮብልስቶን ኣለና ብ42 ሚልዮን ካብ እዮም ዝስርሑ እዚኣቶም ክሳብ ሕዚ በጽሖም ዘለው ፋጽማ ልዕሊ 75 ሚእታዊ ከይዶም ኣለዉ ማለት ናይ ኩለን ድምር ክውሰድ እንተሎ ብተመሳሳሊ ኣብ ጸጸር መንገዲ ዘሎ 4 ጸጸር መንገዲ ዘለና ኣለብ ዘበን ካብዚኣቶም 4 ጸጸር መንገዲ ቶም ክልተ ተጀሚሮም ኣብ ከይዲ ምስላጥ እዮም ዘለው ቶም ክልተ ድማ ያው ኣብ ናይ ሳይት ረክብ ብርኪኦም ዘለው ልዕሊ 920 ዝተፈላለዩ ናይ ግዝያዊ ስራሕ ዕድል ፈጢርና ኣለና ማለት እዩ ካብ ስራሕቲ ምንጻፍ እምኒ ብተወሳኺ ምቹውነት ተገልገልቲ ኣብ ግምት ዘእተወን ኩለን መንግስታዊ ኣብያተ ዕዩ ጥርኒፉ ዝሕዝን ህንጻ ቤት መዘጋጃ ሓዊሱ ንዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ዝውዕሉ ፕሮጀክታት ይሳለጡ ከም ዘለው ዝሕብሩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቤት መዘጋጃ ከተማ ዓድዋ መምህር ጎበዛ ያረፋይነ ኩሎም ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ኣብ ዝሓሸ ፈጻጽማ ከም ዘለው ይሕብሩ ዘመናዊ ህንጻ ምቹውነት ዘሎ ግልጋሎት ክህብሉ ዝኽእል ኢልና ዝጀመረ ህንጻ ኣለና ሕዚ ይጅምር ዘሎ ተሳጋሪ መልክዕ ሒዝናዮ ዘለና እዩ ግን ተስቱ ኣፈጻጽሞ ጽቡቕ ኣፈጻጽሞ ኣሎ ሕዚ ድሓር ስለ ዝጀመረ ዕዳጋ ሸድ እውን ኣለውና እዞም ዕዳጋ ሸዳት እውን ክልተ ሳይት ኣለውና እዮም መናሃርያ እውን ኣለውና ኣብዚ ከተማ ሓንቲ መናሃርያ እያ ነይራትና እዚ መናሃርያ እዚ ግን ብቑዕ ስለ ዘይኮን ሞ ኣብ ማእከል ከተማ እውን ስለ ዝኾነ ኣብ ክልተ ጫፍ ተመሪጹ ኣብ መውጽኢ ንራማን መውጽኢ ንዓዲግራት ናብ ክልተ ሳይት እዩ
زيون كساحزي ناب 50% فيزيكال بصيحلو تساغاري يخون قصالي بزح سترفو نغرات الله مالتي دمر بالكان ترنت له زن بروجكتات زين زنقعنا مجمرنا كم حدا غدلت توسيدو حزقن almost مبزحتن كتقالل ازغلا بروجكتاتين نعبيت كتماتات زدقف كاب بانك عالم زركب زنبره دقاف بمقراصو ابتا كتما كسرحو ابزتحسبو عبيت بروجكتات الوتاو صلوا كم زحلره زغلصو كنتيباتا كتما ايت تسفاي قبرولد كاب وشتاو عقم بسترخبه اتو تسرحو زلو بحزب استمرصو سرحت تغنا اب اوانون كم ززازو ميغلصو تقاري صمصنحو بروجكتات لو ناينو وحوان هذا ختما معتم نخرنا ايزلو بزح حسيات لو كاب حلف بزح عمتات مالتي رزيمون نقرمي تمصينا تم نخلهم وسن نقرميت كننقاسقسو ملنا زولي لازم بكل مداي ام ماي ام مبراهتي ام منقدي ام مسرحينا زلنا سويل باسيو كاينو زصنح خبابتات يزي هزي زلنا لخبابي قندما لو زبن زي كاب ጫፍና ጫፍ መንገድ ተخفيቱ አውዝ መንደራስ بدحريتنا زلو بزخابتات زياتون كنكفت ربربنا نقبرلنا مشيناتنا تخارناون بتمثال الزينة أب كتم عدوى بصفيحو زرق زلو ورامريتن زي حقاو هنسة أبايتن معقات يسراح كم زلو من محدارتا كتم عفريتهم كنتبا كتم عدوى أيت تسفاي قبرول من تلفزيون تقراي أب زهبو حبريتهم أبطا كتم لعلي كلتميتن عسران شمون تنشح 400 متر استوى رامريت كامل استرخبن أبتي زي حقاو سراح استرخبو 570 حدا والكسبات كم تتحازن حابي رملو هذا بصنعات بتقوار زرخونايو ناب 570 حدا زخون بناي متأشات حساب بمقار ب400 كاري زورورو ينارخيونا كندي سبات يوم تلك بجزا 570 حدني بسوقن 359 نمنتا يتفالالاي تفطيرو انت توهيلو حدا سوس بزح غزاوتي وريرو الله مالتي حدا سامبل زرقنا يون حدا سب 10 حدا جزا بزي حقاوي هانيچنا رخينا اتو زوصحنالو حقاوي مرنتا زغورنا لينا نزارو زلنا نبر سندون حقاو مسيلكا زعاتوي نتخونتا تطقيمو بزح صراح الصرح اكل سلا زلو زي طرح يكونن ناتو سلسته عصف خون نبر نسو طرح يكونن تيغمغامنا ونس يكونن اطانا خيرنا هنقصلو لينا نمالي أب لعلتهم أبزي حقه هنسة توايتي ورا مريت نسترخبوا الكسبات محداراوي سقمتي كم زوسرز جلسوا عيت تسفايم حقه سقمت المصادون قدام ناب حقي تمريحو بفلي كاتل وكم زلوا يجلسوا قفت 570 حدا زول زلخو 115 تقاقينا نيرنا لهم بعلم يوم افريسهم كل نغرهم متى زي ماتريال زنبر على علمه ولا وحدات يكون نفتو زي فرسون عين احنا يكون لنا إلنا يناخم غيرنا نبر سلازم بحبار كوينا نفرس سيلهم بقى حقوسات كوينا مسرعات انتهاليو صبغو يلومون دارغانا وغنتي ممحدار زخونو اكلات له وحدات ግን هزون نسحه زيولهم له سلازم وقس غيرنا خصي مصراي جمرنا له مله سنداتون مرمرا جميرنا لنا نزي اطرح زسرح ناي حقي سوميا نزي مديناينا سلازي بوتيون حقاوي بتم محداراو سرحنا سرحنا كصاره زغبو بحق እንደገና ናጻራና ኢና ንኸይ ዘለና ሞ አጣሓዛና ብዝጠንከረ መልክዕና ንኸዶ ዘለና ንማሊ ተስፋዝጊ ዓስበይ ዘዋርዶ ጸብጻብ ነይሩ ብሉጽ ውጽኢት በመዝጋብ ናብ ዩኒቨርሲቲ ንምእታው ዘድሊ ምድለዋት ወጊና ኣለና ይብለለው ተምሃሮ 12 ክፍሊ ኒኮላስ ረቢንሰን መምህራን በግዲኦም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመክሮ ብምውሳድ ተምሃሮ ብክልስ ሓሳብን ቴክኖሎጂን ድለዋት ኮይኖም بلوص ውጽኢት ክረኽቡና ሰርሖ ከም ዝርከቡ አብሪሃም አለው ሸዊት ምልዓለምን ከምሰል ተርወያ أبز عمت وهاب هاجرا وفتنا 12 خفلي بلوص ውጽኢት አምጼን ናብ ዩኒቨርሲቲ ንምእታው ዘድሊ ቅድመ ምድላው እናው ገና ከም ዝርከባ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኒኮላስ ሮቢንሰን ተምሃሮ 12 خفሊ ዝኾና ሜሮን ንጉስን ማህሌት ሃይላይን ይገልጻም هم ተፈታናይ ተምሃሪ መጠን ክገብሩ ልግበው ነገር ብደንብ ነጽንዕ ኣለና ኢና ያው ብለለና ሪሶርስ መጠን ለና ላብረርና خدنا ነጽንዕ ኢና ምስ ደቂ ክላስና ብሓደ ኮይና ሕቶታት ተፈላለዩ ሰርሕና ብኢንተርኔት ይኹን ካብ ክላስ ባውና ሞዴላት ፈተናውን ደንብ እንሰርሕ ለና ኢና ስተ ኦንላይን ምዃኑ መጠን ድማ ትምህርት ቤትና ብልቀረው ለለው ኮምፒውተራት ዝና ኦንላይን ፈተና አፕላይ ጋውራ ሁሉ ነገር በስነ ስርዓት ኢና
سريحنا بدم تدلنا نينا مالتي وديتي قديتها بقى لعلي 500 ممصا صبغ وصيت امصينك حلفينيو كل ما مهارات دلوات يوم نايل الحاله فتحات مولو معلت حيزمنا مصو بلغبا تزغاجينا اتينا وخينا اونلاين ده اي سي تي روم كل خفت يا اتينا من لماد عدل فطيروم لنا ليو لازم مولو بمولو يزغاجينا له يوم ناي اقد بيانس صبط هوينس كعلى 550 لله يقدينيا كلهم تفتنتي تمهارو 12 تخفلي ابتا استرفت غزي مدلواتهم كزازمون اذن تمهارو يمعدام قبل تخالنا متن صبغ وصيت نممصا ابعلنا بدن بتامامينا زللو حتو منم كيتدناغصنا صبغ وصيت نكنمص بدن كنصني الي ስለዚህ حز لله ورح ኳስ ተአክልያ አባለ ለው حتوات بمسرح ብቻ ዞም ናይል ተረፉ ናይል ኖር ዓመታት እሶም በብቻ ሪቫይዝ ጌርና በመስራሕ ጽቡቅ ውጽኢት همصهم لخولي ካውለን ቀጻሊ ግዘ ክመሓይሸለምهم لخواني ተስፋ ንገብር ካብ ዝሓለፈ ዓመት ሃገራዊ ፈተና ተመክሮ ሙሳድ ተማሃሮም ብሉጽ ውጽኢት አምጽኦም ክሓልፉ ኣብ መስራሕ ከም ዝርከቡ ዝገለጹ ድማ መምህራን ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኒኮላስ ሮቢንሰን እዮም ካብቲ ናይ ነባርን ካብዚ ናይ ሓዱሽን መጽሓፍቶም ክፍተኑ ካብታ ሻይ ክሳብ 12 ቲ ሓደ ዓይነት ርእሲ ኣብታ ሻይ ኣብ 10 ኣብ 11 ኣብ 12 ዘሎ ሓደ ርእሲ ጌርና ከም በብ ተኸታታሊ ዘሎ ርእሲ ጌርና ኣብ ሓደ ትል መውጺና ሓደ ምዕራፍ ምሂርና ምስ ወዳና ሕቶ ነዳሉ ትሕቶም ዘደልና እሱ ክሰርሕ ንገብር ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ሃገራዊ ፈተና ታይታኤም መሰረት ገይሮም ዘም ሕቶታት ወጽኦም አናላይዝ ተገይሩ ካበየናይ ቻፕተር ወይ ካበየናይ ክሪክለም ይተዘዝ ሕቶ ዝመጽእ ተፈልዩ ፐርሰንት ውን ተነጽሩ ብክል ወሉ ናይ ወርክሾፕ ሕቶታት ተዳሊም ተዋሂቦም እዮም እዚ ከዓ ተምሃሮ ብጉጅለ ብውልቀ ኮይኖም እናሰርሕሉ ዝመጹ ኩነታት ኣሎ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኒኮላስ ሮቢንሰን ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ካብ ዝፈተኖም 12 ክፍሊ ተማሃሮ 96.4 ሚእታዊት ከም ዝሓለፉ ዝገለጹ ርእሰ መምህር እቲ ቤት ትምህርቲ መምህር ሸዊት ገብረዝጋብሔር ሎም ዓመት ድማ 100 ሚእታዊት ንምሕላፍ ይሰርሑ ምህላዎም የረዱም ዓሚ 96.4% ተማሃሮና ኢና ሓሊፍና ዓመት ታሪኽ ክልተ ዓይነት ተፈተንቲ እዮም ነይሮም نا قدمي النور كوفيلهم لتصنحنا هذا شاع عامتنا أو خلتي دمريو لحشوت يتسارحنا مالتي نالهم زين كلهم كحلفوي بلان نجح زو مالتي هذا هم تأجمي لنا نرى حدش ترند حدش خيد فتاتنا إني خزي كمبيوتر بيسد ويدما بأونلاين فتنا إنينا أونا تكنولوجي كفتات كيف ترترح يسقاتنا بتمهرنا متن ملو زكجت غيرنا هنا مالتي لول مفتح له بيتمرتنا بللو هفتي كلن كمبيوترات اون غيرو تمهارو لاتو كلامامدو انترنت باغاو كتقومو لاغبرنا ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኒኮላስ ሮቢንሰን ኣብዚ ዓመት 110 ተምሃሮ 12 ክፍሊ ከም ዘፈትን ገሊጹ ኣብ ትግራይ ዘለው ዝተፋላለዩ መስሕባት ቱሪዝም ናብ ረብሓ ውዒልካ ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ንምግባር ኣብ ወሃባ ግልጋሎት ጎብነይቲ ዝረኣዩ ክፍተታት ብዘላቕነት ንምፍታሕን ሓድሽ ደንቢ ከም ዘዳልወ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ የፍሊጡ ንስሓ ተስፋይ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣብ ዙርያ ረቂቕ ደንብን መምርሕታትን ስርዓት ምጉብናይን ምትእንጋድን ዘድሀበ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ዘተ ኣካይዱ እዚ ደንቢ ንምዕባለ ቱሪዝም ማሕለኻታት ዝኾኑ ዘይሕጋዊ ኣሰራርሓታት ክውገዱ ባህሊ ምትእንጋድ ስርዓት ክሕዝን ብዘመናዊ ኣሰራርሓ ተደጊፉ ክምዕብልን ዝሕግዝ ደንቢ ከም ዝኾነ ምክትል ቢሮ ሓላፊት ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ወይዘሮ ዘነቡ ሓለፎም ይገልጻ ስርዓት ኣሰራርሓ ይተሊካ ኢኻ ዘላቕነት ልህልወካ ትካልውን ትመስረትሞ ነዞም ትካላትን ወልቀ ሰባትን ከመይ ይሰርሑ ከመይ ይምርሑ ከመይ ይውደው ከመይ የገልግሉ ኣብ መንጎል ልፍጠር ክፍተት ከዓ ተሓታትነት ከመይ ነስፍን ስለዚ ስርዓት ኣሰራርሓ ብለለዎ መንገዲ ወዲብና تناي تورست فساتنا أمعيلنا محبرسنا تتكاملنا لمرقاقات إذا رقيق دنبن ممرحتاتنا تكبراو نكخون بيرو بحال توريزم تግራይ ትኩረት ገይሩ ከም ዝሰርሕ ይረዳእ ሕግ ተውጾስ ክትረዳድ ሉ ኩልኻ በማዕረከት ድንየሉ በፍትሓውነት ከተፈጽመሉ ተለይ ኮይኑ እንድሕር ለይ ተተግብሮ ዝሕዝን ኸደለና ካይዳ ኢመሊሱ ክመጽእ ማለት እዩ ከም ሃገር ከም ትካል ንኹላህና ውን ካብ ሕጊ ሕጋውነት እንድሕር ወጽና ከም ሃገር ከም ማሕበረሰብ ከም ትካል ናይ መቕጻል ዕድልና ውን ከቢድ ስለልኾነ ኣብ ውልቀ ሰባት ልተንጠልጠለ ለይኾነ ኣብ ትካል ኣብ ስርዓት ኣሰራርሓይ ተመስረተ خيادو ካይዳ ክንሰርሕ ውን ስለንደልለና ኢና እሞ ስለዚህ ነተፈጻምነቱ ውን ብዕቱብ ክንከታተሉ ኢና ንወስድ ተሳተፍቲ መድረኽ ብወገኖም ተዝወፀ ሕግን ደንብን ኣብ ኣዋሃባ ኣገልግሎት ጎብነይቲ ዝረኣዩ ክፍተታት ንምፍታሕ ግደ ከም ዘለዎ ይገልጹ ምጭቅጫቅ የጋጥም ካብ ተሰማማዕኻዮ መጠን ዋጋ ኣብ መንገዲ ኣብ ከይድና ሃለኻ ወስኽ ማለት ኣሎ
ካብ ስርዓት ወፃኢ ምኻራት ብዙሓት ፀገማት እዮም ዘለዉ ባይታ ማቲ ስለዚ ነዚኣቶም ናይ ሓባር መራድእ ዝኾነ ሰነዲ እዚ ሕጂ ዝጸድቕ ዘሎ ደንቢ ሕጊ ደንቢ ድማ ዝኾነ ስራሕ ብሕጊ ደንቢ ክትሰርሖ ተለኻ ይምቹ ጥጡዕ ባይታ ትፈጥር ካብ ሕጊ ክስታይ ወፃኢ ኮይኑ ግን ዘይፍትሓዊ ዋጋ ክመጽዩ ምጭውርዋር ክመጽዩ ስለዚ ዘይድሕንነታዊ ወይ ከዓ ጽቡቕ ዘይኮነ ባይታ ይፍጠርሞ ትፍሰት ቱሪዝም ቀኒሱ ንረኽቦ ነበርና ናይ ስራሕ ዕድል ይቐንሰና ካልኦት ክንረኽቦም ዝግብኡና ናይ ሓገዝ ይኹን ወይ ናይ ካሊእ ለዲፕሎማሲ እውን ክጠቕሙና ዝኽእሉ ዕድላት ክንስእኖም ስለንኽእል እዚ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኣብቲ መድረኽ ብተሳተፍቲ ዝተለዓሉ ሕቶን ርእቶን ብዝምልከቶም ኣካል መልሲ ተዋሂብዎም እዩ ዜና ወፃኢ ሱዳን حدش قدماي منستر السودان قطبا مرقا موهاد ጸጥታን ዘተሰላምን ክቀድም ከም ዝግባእ ፋውንዴሽን ሰላም ዓለም ሓቲቱም ኣብታ ሃገር ዝተኻየደ ዕናዊ ኩናት ሕድሕድ ንህንጸት ዲሞክራሲ ትካላት ዓብይ ፈተና ክኸውን ከም ዝኽኣለ ዝተንበየት ፋውንዴሽን ሓቋፋይ ምሕደራ ብምስራት ዓለም ለኻዊ ደገፋት ወሳናይ ምዃኑ ኣብ ዘቕረቦ ምኽሪ ሓሳብ ረድየሎም ግብረ እግዚአብሔር ሃይሎ ዋይድዎ ሄለን ገብረ ኺዳን ከም ዝስዕብ ተርበያ ንልዕሊ 2 ዓመታት ብዝቐጸለ ኩናት ሕድሕድ ከቢድ ዕንወት ዝበጽሓ ሱዳን ሲቪላዊ ምምሕዳር ምምስራታ ማሕበረሰብ ዓለም ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ይህብ ምህላው ጸብጻባት ቢቢሲን ዘጋርዲያንን የመላኽቱ ካብ ፖለቲካዊ ሱዳን ክሳብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተፈላልዩ ልምድታት ዘኻዕበቱ ዶክተር ካሚል ኢድሪስ ቀዳማይ ሚኒስተር መንግስቲ ስግግር ሱዳን ምዃኖም ስዒቡ ንናይ ባዕለን ትንበያታት ዘቐምጣ ዓለም ለኸ ትካላት ኣብ ሱዳን ከጋጥሙ ዝኽእሉ ፈተናታትን መፍትሒ ኣንፈታትን ምቕማጦም ሮይተርስ ጸብጺቡ መስራቲ ፋውንዴሽን ሰላም ዓለም ተንታኒ ፖለቲካ አፍሪካ አሌክስ ዲዋል ኣብ ዘቐመጦ ትንታነ ሱዳን ልዕሊ ፖለቲካዊ ንሕንሕ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ዝሽየጠላ ዕዳጋ ኮይና ምህላዋ ብምጥቃስ ብሰንኪ ፖለቲከኛታት ሱዳን ዘውልዕዎ ኩናት ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾኑ ሃገራት ኣብታ ሃገር ኢዶም የእትዉ ምህላዎም የረጋግጽ መራሕቲ ሰራዊት ሱዳን በብእዋኑ ውግእ ይስዕሩ እምበር ኩናት ክስዕሩ ከም ዘይከኣሉ ዝጠቅስ አሌክስ ዲዋል ሓይሎም ኣጣሚሮም ድሕሪ ምጽናሕ ምኽንያት ዕንወት ሱዳን ኮይኖም ዘለዉ ጀነራላት ካብ ፈለማ ንኢድ ኣታውነት ክጻወር ዘይክእልን ኣብ ዘላቒ ረብሓ ዘይተመስረተ ተርክብ ስለ ዝነበሮም ምዃኑ ይብርህ ክልቲኦም ኣብ ውግእ ዘለዉ ጀነራላት ካብ ስልጣን ዘውረድዎ ሲቪላዊ ምምሕዳር ዓብደላ ሓምዶክ ኣብ ሱዳን ረብሓ ብዘለዎን ሃገራት ወጻኢ ዝተጣየሸ ብምንባሩ ኣብታ ሃገር ቁጠባውን ማሕበራውን ለውጥታት ከመዝግብ ከም ዘይከኣሉ ከምኡ ድማ ፖለቲካ እታ ሃገር ብሃገራት ዓረብ ምጽላው ምዃኑ ዘረጋገጸ እቲ ጸሓፊ ሕዚ ተመስሪቱ ዘሎ መንግስቲ ስግግር ሱዳን ካብ ኢድ ኣእታውነት ወጻእተኛታት ክጸሪ ይምሕጸን ስልጣን ካብ በዓል ሓደራ ቤት ምኽሪ ሱዳን ድሕሪ ቃለ መሓላ ዝገበሩ ቀዳማይ ሚኒስተር መንግስቲ ስግግር ሱዳን ካሚል ኢድሪስ ነባር ካቢኔ ብምፍራስ ሓድሽ ካቢኔ ከም ዘጣየሹ ብምግላጽ ንህዝቦምን ሃገሮምን ተኣሚኖም ከም ዘገልግሉ ብምግላጽ ምኽንያት ኢድ ኣእታውነት ሓይሊ ወጻኢ ይኹን ምህላውን ዝገልጽዎ ዕጡቕ ወሃቢ ህጹጽ ደገፍ ዕጥቁ ፈቲሑ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ክጽንበር ጸዊዖም قومي سوداني Sudanese national security and state authority. ህዝቢ ሱዳን ልዕሊ ዓቕሙ ተጎዲኡ እዩ ቀንዲ ልእኽተይ ሱዳን ኣትያቶ ካብ ዘላ ቅልውላ ወፅያ ብሲቪላዊ ምምሕዳር ክትምራሕ ምግባር እዩ ድሕሪ ሕዚ ኩናት ኣየድልየናን ጸረ ህዝብኹም እትዋግኡ ኩለኹም ዕጡቓት ናብ ብሄራዊ ሰራዊት ሱዳን ክትጽንበሩ ይጽዋዕኩም ሱዳን ንዝበጽሓ ሓስያ ብውሽጣዊ ዓቕምታት ንምሕዋይ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ዝገለጹ ኢድሪስ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንዝተመዛበለን ኣብ ዝኸፍአ ሕሰምን ጥሜትን ዝወደቐ ህዝቢ ክበጽሐሉን ጻውዒት ምቕራቦም ኣፍሪካ ኒውስ ጸብጺቡ በዓል ሓደራ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ሱዳን ስልጣኑ ንሲቪላዊ ምምሕዳር ከም ዘረክብ ምግላጹ ስዒቡ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝተጣየሸ ተመዓዳዳዋይ መንግስቲ ሱዳን ብሕቡራት ኤምሬት ዓረብ ከም ዝተመወለ ዝገለጹ ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ሃገሮም ሓደ ብሄራዊ ሰራዊት ጥራሕ ከም ዘድልን ዕጡቃት ህጹጽ ወሃብ ደገፍ ካብ ሱዳን ከም ዝጸራረጉን ድሕሪ ምግላጽ ምስ ኬንያን ሕቡራት ኤምሬት ዓረብን ዝጸንሖም ርክብ ከም ዝበተኸ ዶቸዌለ የዘኻኸር ውግእ ሱዳን ፖለቲካውን ወተሃደራውን ፍልልይ ዘይኮነስ ቁጠባውን ዓለም ለኻዊ ንሕንሕን ዝወለዶ ምዃኑ ዝገልጹ ወሃብ ቃል መተሓባበሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ሱዳን ቴማን አልቃጣን ተኸሲቱ ዘሎ ዕንወት ሰኣን ተሪር ስጉምቲ ማሕበረሰብ ዓለም ምዃኑ ይጠቕሱ لابد أن تمثل 2 years of this brutal and senseless conflict must be a wake-up call to the parties to lay down their weapons and for the international community to act. ቅድሚ 2 ዓመት ዘዕናዊ ውግእ እንትጅመር ቀሊል ይመስል ነይሩ ብምኽንያት ጸማም እዝኒ ማሕበረሰብ ዓለም ግን ህዝቢ ሱዳን ክጻወሮ ዘይኽእል ከቢድ ዓጸባ ይበጽሐሎም
ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣሽንኳይ ዶኩናት ደው ከብል ሰብኣዊ ሓገዝ ንምሕላፍ ተጸጊሙ ይረአ ኣሎ ምኽንያት ዝዕንወት መቁጻር ንግዳውን ቁጠባብን ማእኸላት ሱዳን እዮም ህዝብ ሱዳን ሰላም ረኺቡ ንወለድታት ዝሰግር ምሕደራ ንኸመስረት ኣብ ዕዳጋ ፖለቲካ ሱዳን ዘለዋ ሃገራት ወጻኢ ኢደን ክስሕባ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ጉዳያት እታ ሃገር ብዜጋታት ክምእዘን ኣለዎ ዝበለ እቲ ወሃብ ቃል ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ተመስሪቱ ዘሎ ምሕደራ ክሕግዞ ተላብዩ ብሕብራት ኤሚሬት ዓረብን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ከም ዝድገፍ ዝንገረሉ ዕጡቕ ሓይሊ ህጹጽ ወሃብ ደገፍ ሕዙውን ምስ ቻድ ሊብያን ኣብ ዘዋስኑ ክፍልታት ሱዳን ጠንካራ ትሕዝቶ ብምሕናጽ ነቲ ተጣይሹ ዘሎ ሓድሽ ምሕደራ ንምፍራስን ኣብ ፖለቲካ ሱዳን ኢድ ኣእትየን ንዝበለን ሃገራት ምሕናዩ ነቲ ሓድሽ ምሕደራ ፈተና ኮይኑ ይቕጽል ምህላው ዶቸዌለ ጸብጺቡ ወተሃደራዊ ሓለፍቲ ሱዳን ንህዝቦምን ሃገሮምን ብምቕዳም ፖለቲካዊ ዘተ እንተመሪጾም ኢድ ኣእታውነት ካልኦት ሃገራት ከም ዝቕንስ ዝገለጻ ተንታኒት ፖለቲካ ሱዳን ዳልያ ዓብደል ሙኔም ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ሱዳን ተጸባይ ሓገዝ ዝኾነሉ ዕድል ከብቅዕን ሰብኣውነት ካብ ፖለቲካ ክቕድምን ይጽውዓ The UAE is supporting and supplying the RSF with weapons. There is a weapons embargo over Darfur. ኩናት ንህዝቢ ሱዳን ካብ ዝግባዕ ንላዕሊ ጎዲእዎ እዩ ዕጡቓት ውሃብ ደገፍ ገበን ኩናት ከም ዝፈጸም እኳ እንተተፈለጠ ክሳብ ሕዚ ዓለም ለኻዊ ጸቕጢ ኣይረአን ዕጡቓት ህጹጽ ውሃብ ደገፍ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝን ሰሙያ ጥዕናን ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ ይገብሩለው ኣብ ዳርፉር እገዳ መምሕልላፍ ኣጽዋር ብምግባር ካብ ሕቡራት ኤሚሬት ዓረብ ዝረኽብዎ ዕጥቂ ኣጽዋርን ከይረኽቡ ክግበር ይግባእ ሱዳን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ንምስጋር ሃገራውን ዓለም ለኻውን ልምዲ ብዘለዎም ዶክተር ከሚል ኢድሪስ ክትምራሕ ምጅመራ ዝነኣደ ፋውንዴሽን ሰላም ዓለም ፈተናታት ንምስጋር ክትዳሎ ጸዊዑ ባንክ ዓለም ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ብግዲኦም ሱዳን ገጢምዋ ዘሎ ፈተና ንምስጋር ዝተፈላለዩ መማረፂታትን ዝሓንጸጹ እንትኾኑ ብደረጃ ሃገር ዝተፈጸመ ዕንወት ንምሕዋይ ካብ ኢድ ኣእታውነት ክትወፅእ ጻውዒት ኣቕሪቦም ሱዳን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፈጸመ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ስዒቡ ካብ ምዕራብ ትግራይ ናብ ሃገራት ዝተሰደዱ ልዕሊ 70,000 ተጋሩ ብምዕቋብ ህይወቶም ከም ዘድሓነትን ህዝቢ ትግራይ ከም ካልእቲ ሃገሩ ገይሩ ዝርኢ ምዃና ይፍለጥ ናብ ጸብጻባት ቢዝነስ ከሳገረኩም ሃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ይቐርበና ድሕሪ ዝሓጻር መሳገሪ ሓቢርና ንካተሎ يغني لي أفوركي كرات تملكتنا ساعات زيناتات بيزنس حزنا قريبنا لنا سناي صانعت بحموش الشح برز جمرو سراح كساب 4 مليون برز شوتو عبيتي ماشينرتاتنا مفراي كم استساقا غيره مفري ماشينري فريات تقراي من سي بركة قبر ميكائيل قليت لهم كاب 28 سنة كاب خلت حمله خلت شون 10 شوعات عم تمرت سالساي زورك انا هاجر لخ اكسبو مانيفاكتشرينج تقراي أب كتما مقالة كم سالت بيرو إندستري تجراي مفريت كالات نمل على زعلم مخانون قليت الله هفتم جبري وانس توسخ الله منسي بركة قبر ميكائيل أب وددر عالم لخ إكسبو إثيوبيا تفري تجراي وكيلهم كابستعوتو حدا وناني استفالي ماشنر تازا فري تكال فريات تجراي منسي بركة بحموش شحبر تبقسو نبتحزلو بركم مبزوحو قليسوم نبصراحة زي خلتش شمونتن يو جميريو كجمر كل خا 5 قرش ما بقس حيزي خا فاميلي جميريو ابس عزين اب 5 مليون اكاوي كابيتال تكلنا ابس عزات تفالالي ماشيناتي لمرت لمثالي نايمونو مقانبر ماشين ناي ورق محطب ماشين مطحن ورق ماشين تفالي مطحناتنا ناي غبرنا خا ناي وركين تراكتور بالله بيد سرحنا ناي عاود مئتوي نا خالي وين تفالالي ناي چو محصبنا مطحاني مدرقي ماشين تفالالي خمرت دام سبينا تكالو كسب 4 مليون زشيتو عبيتي ماشينرتات كم زفرز جلسه من سي بركت فرياتوش تعدي حصلت شرف وصاي زقال المخانو يحبر مثال ناي مونو مقانا برماشين اللي كتحتيتك نحن 4 مليون شتو كاب دغه مص خلو ناب 8 مليون 9 مليون بصح حتى ناي كوست طرح يكون حدا هارد كارنس نمركب تسب طعم شغاري ايفن اتعين كاتم صخلاتي ماتيريال مسقعداتو تايمون قلمن تبلها لعلو كله كن سيرفيس مينتنانس بحالله نحنا مينتنانسو مولو حدا ماشين سريحنا افتدلو بوتا او ايثيوبيا طرح يكون افتدلو بوتا تخيلنا قتيمنا سلطنه هبنا نوب
زين حد عامت ملو وصلنا له وارنت له اوتوميشن سراحتون مسفاح صبت مسرح بوتا يدرتهم هلاون قليزو دام كاستمر انا ركبني لنا نسدلو بساعه زي نمنتايو بوتا زي بلكا منم سراح مصيون سقالي تلعلك قديمو سرحو سلي تخل صفوتها كازن دي ولو سراحا صفوتو دحلو سلي يكون بخومينا انت سبيشال حتتنا ورقات ونيتينا لازم كتب مؤكلات حتتنا يبن حزي حلف ادي سبا خدنا نيرنا ادي سبا ندلي نغرات فتح ملالو بتخاله متن مالتي 10 حكارينا لفاينانشال صقمكم كنفتح لكم يلايلومنا فتح ملالو احنا ግን سبيشاليتي دريتنا بتግራይ ስለ ደረጃናዮ መጀመርታሱ ናፍቲ ድብጽሑ ከይገበርና خلای ሳይ ምግባር ብዙሕ እንትን አይተራይናን ማለት ሰረት ደሓዝናሉ መንገዲ መጀመርታ ልዕሉ ኩሉውን ዓድና እንትን ንብለለና ንሕና ዝዕበናዮ ማንም ተክዑ የክልኒ ኣብ ትካል መፍረይ ማሽነሪ ፍርያት ትግራይ ዝሰርሑ ወገናት ንመንሰይ ዕድል ስራሕ ዝፈጥሩ ትካላት ክበረታትዑ ፀዊዖም ብሞያ ጽቡቕ ተምሂር ኣለኹ ልቀጻሊ ግን ናብ ዓለይ ድርጅት ካፍቲ ወቀደይ ድሕራም ዝዓይነት ተኸፊቱ ኮይኑ እሳቶም ተጠርኒፎም ክሰርሑ ጽቡቕ እንትን ይገብር ማለት እዩ እንደ مسمايو كفللنيو يمنا سرح سانوت እና از መንግስቲ ሓደ ግዛዕ ገይሩ ለጽቡቕ ነገር ተትመርሐም በብርካ ሀገር ይኹን ክልል ዝሳለጡ ኤግዚቢሽናት ኣብ ምትእሰር ዕዳጋ ልዑል ግደ ከም ዘለዎም መንእሰይ በረከት ሓቢሩ ኢትዮጵያ ታምር ድብል ከድና ነርና ኣብ ሕዚ ብዙሕ ኦርደራት ሒዝና ኢና መፂና ኤክስፔክት ዴጋው ናይ ጽበናየ ማለት እዩ ለና ብዙሕ ግዜ ክሳይና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጥራይ እንዲነሩ ኣብ ትግራይ ክልል ጥራይ ነሩ ምስ ወፀና ግን ኦሮሚያ ክልል ሕዚ ናይ ዓውዲ ትሬሸራት ልዕል 7 ትሬሸር 4 ናይ ሞኖ መቀራረብ መሽን 3 ናይ ጮ መሽን ኦርደር ገይሮም ኣለዉ እቲ ድሳለጥ ኤግዚቢሽን ንዓና ዓብይ ሚና ይደሎ ኣይተ ዳዊት ገብረ ጻዲቅ ዳይሬክተር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኢንዱስትሪ ትግራይ በሰንኪ ኩናት ዝታሰዩ መፍረቲ ትካላት ንምንቕራሕ ካብ በሰነ 28 ክሳብ ሓምለ 2 2017 ዓ.ም ሃገር ለኸ ኤክስፖ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ኣብ መቐለ ከም ዝሳለጥ ኣፍሊጦም ብኩናት ዝዓነው መፍረቲ ትካላት ኢንዱስትሪ ኮመርሻል ሕርሻ ማዕድን ቴክኖሎጂን ፈጠራን መፍረይቲ እታወት ሕርሻን ማኑፋክቸሪንግን ወይ ድማ ኢንዱስትሪን ንኽላዓሉ እዩ ተራሕያኦ ዝነበረ ክፋል ማሕበረሰብ ኣሎ ብዝተፈላለዩ አንግል ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ እውን ናብ ሓደ ኣኪብካ ናይቲ ሕብረተሰብ ርክብ ንኽጠናኸር ንምግባር እውን ዝዓለመ እዩ ካብ ፍርያት ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪን ሕርሻን ንምስፍሕፋሕ ንምፍላጥ እውን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ተጀሚሩ ዘሎ ህንፀት መሰረተ ልምዓት ንምዝዛም ዝግባእ ግብሪ ካብ ምኽፋል ሓሊፎም ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ዝገብሩ ማሕበረሰብ ንግድታ ከተማ ተዛሪቦም ኣለዉ ዝተገለጸ ኣፈጻጽማ ሕሉፍ ዓመት ኣተኣኻኽባ ግብሪ ንምግምጋም ኣብ ከተማ ዓዲ ዳዕሮ ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ እዩ መለስ ኣባድን ዘዋደደ ጸብጻብ ገብረ መስቀል ኪሮስ ኣመራርሓ ማሕበረሰብ ንግድን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ነበርት ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝተሳተፍሉ ኣፈጻጽማ ግብሪ ሕሉፍ ዓመት ብምግምጋም ኣብ ዝቕጽል ዓመት ዝሐሸ ኣፈጻጽማ ንኽህሉ ዝዓለመ መድረኽ ምይይጥ ተሳሊጡ ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ንልምዓትን ዕብየትን ከተማኦም ዝግብኦም ግብሪ ካብ ምኽፋል ሓሊፎም ኣድላይ ደገፍ ከም ዝገብሩ ይዛረቡ ኣነ ስራሕ ሓድሽ ተደፋዕ ስራሕ ሓድሽ 516 ንምንታይ ኮንፎርስ ይዝቆል ጽቡቕ ልምዓታት ስፓልታት ተግባር ይረአ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ጽቡቕ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ኣብ መዓል ይውዕል ኣሎ ከም ዝውዕል ዘሎ እዩ እቲ ግብሪ እቱ ኣብዚ ተኣኪቡ ዝኒሄ ናይ መንግስቲ መሓውር ነጋዳይ ክኾን ይኽእል ብዝተፈላለየ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ እውን ነቲ ግብሪ ከመይ ገይሩ ክእክቦ ከም ዘለዎ ነቲ ህዝቢ ብእምነት ኣሚኑ ናተ እዩ ናባ እዩ ተመሊሱ እቲ ግብሪ ዘውፅእ ኣሎ ተቐሺ ዘውፅእ ዘሎ ተመሊሱ ናብ ባዕለ እዩ ዝብል እምነት ሕዲሩ ክኣምን ከም ዘለዎ እዩ ቱ ምርዳእ ገይሩ ውዒሉ ዝኒሄ ጽቡቕ እዩ ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተ ጸጋይ ፀሃየ ከም ቤት ጽሕፈት እነጋዶ ፍትሓዊ ዝኾነ ግብሪ ክኸፍሉ ብምግባር መሰረተ ልምዓት እታ ከተማ ክስፋሕፋሕ ዓሊሞም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይገልጹ ናይ እቶት ናይ ምእካብ ስራሕትና ከመይ ክእክብ ዘለዎ ከመይ ንኽንማየጥ ዘለና ተራዳዲና ተማይጥና ፍትሓዊ ዝኾነ ግብሪ ወሲድና እዋኑ ኣብ እዋኑ ዝኸፍሉ መንገዲ ፍጣር ዝዓለመ መደብ እዩ ምስ ናይ ቤት መዛገጃ ሓዊሽና ኣብታ ክረምታዊ መደብ ጥራሕ ልዕሊ 165 ሚልዮን ክምክቢና ተማሂትና ዘለና ማለት እዩ እቲ ነጋዳይ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ምኽፋል ዓቕሙ እውን እናሓሸ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ፅቡቃት ተመክሮታት ድማ ዓቂብና
ቀጻልት ቢዝነስ ዘለና መደከም ፎቶ ዘጠራጥረ ኢኮኖሚ ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ገብረመድህን ዮሐንስ ብግዶም ኣብታ ከተማ ዝስርሑ ዘለዉ መንገድታትን ካልኦት ስራሕቲ መሰረተ ልምዓትን ውሽጣዊ ዓቕሚ ብምጥቃም ዳኣምበር ካብ ካልእ ዝተረኸበ ደገፍ ከም ዘየለ ይሕብሩ ንህዝብና ተስፋ ዝህብ ናይ ፕሮጀክታት ናይ መሰረተ ልምዓት ናይ ህዝብና ጠለብ ዝምልስ ዋላ እኹል ተዘይኮነ ጀሚርና ኢና ሳላ ገንዘብ ንክብ ዘለና ማለት እዩ እዚ ግን በአንጻርቲ ናይ ከተማና ዕብየትን ናይ ህዝብና ጠለብን ኣውዚቶ ዝበሃል ኣይኮነን ሒዙውን ዝለዓለ ቃልሲ ምንቕና ስራሕ የድልየና ነዚ ድማ መሪሕነት ወሳኒ ስለዚ መላእ ነጋዳይና መላእ ማሕበረሰብና ልምዓታዊ ዝኾነ ተሓሳስባ ብልምዓታዊ መንገዲ ሰሪሐ ርሂፀ ክሓልፈለይ ኣለዎ ዝብል ቁልዕ ዝኾነ ተሓሳስባ ሒዙ ክዓቢ ክልወጥ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ኩራት ተመልከትና ሕዚ ድማ ሸርፎ ወፃኢ ክትከታተሉ ዓዲማ ኣነ ኣብዚ ክዛዝም ሰላም هاي سلاسة بمسجن نابنا يمودة معرف زيننا خاص جركم ناب صبصبات سبورت مقانيو صارتنا يريد جورز جابير دحر زحت صار مساجر حزبنا خربي طعنا باللي تملكتنا دحندو صنيحكم صبصبات سبورت ساعت حزلكم قريب لكم مسارحتي افورق مسكينه فلما بحبريتات وشت عد خجمر ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ጋንታ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ምስ ሲዳማ ቡና ግጥም ኣካይዳ ሓደ ንባዶ ተዓዊታ መበል 33 ሰሙን ግጥመት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ሎሚ ሰዓት 9 ወሳኒ ግጥም ዘካየደት መቐለ ሰብዓ እንደርታ ነዚ ሙራድ ተካይዶ ኣብ ዘላን ሕንሕ ተስፋ ዘስንቕ ዓወት ኣመዝጊባላ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ኣብ ልዕሊ ሲዳማ ቡና ዓወት ዘመዝገበትላ ጎል ቤንጃሚን ኮቴ ኣብ መበል 68 ደቂቃ ኣመዝጊብዋ ድሕሪ ዝዓወት መቐለ ነጥባ ናብ 37 ብምብፃሕ ምምሕያሽ ገይራላ ንጎሳ 13 ፍርኣን ንሃዋሳ ከተማ ዝገጠመት ስሑል ሽረ 5-1 ስዕረ ተጓኒፍዋ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዕለት ሐሙስ ቀፂሉ ሃዲያ ሆሳዕና ምስ መቻል ኢትዮ ኤሌክትሪክ ምስ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጾተን ከካይደን በመቀለ ሰብዓ እንደርታዎች በኩል ከቅድሙ አንጻሪ ምንም ከተሻሩ ጎል አንጻር ሄኖክ ሌላ ኳስ አሻማ ተቀይሮ የገባው ቤንጃሚን ኮቴ ለመቀለ ሰብዓ እንደርታዎች ፈንጠዝያ ውስጥ የከተተ ኳስ አስገራሚ የግንባር ኳስ አሰልጣኝ ጸጋዬ የሚይዙት የሚጨብጡት ያሳጣ ደስታ 68ኛው ደቂቃ ላይ ፈገግታ በመቀለ ሰብዓ እንደርታ ደጋፊዎች ፊት 37 ነጥብ ማስገባት የሚችል ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ጋር አቻ መሆን የሚያስችል ጎል ቤንጃሚን ኮቴ መናፋን ወልን ቀይሮ ነው የገባው ተጎድቶ የወጣው መናፍን አራተኛ የውድድር ዘመን ጎል መቀለ ሰብዓ እንደርታ ሰይድ ሁለተኛ 45 ከፈጠሩ ጫና አንጻር የሚያንሳቸው አይመስለኝም ሁለት ጎል አስቆጥሯል አንዱ ጸድቆላቸዋል ሄኖክ ቆንጆ ዴሊቨሪ ነው ቤንጃሚን ኮቴ በሚገባ ፓወርፉል ቦታ ተመልክቶ ነው ኳሱን ያስቆጠረው ለግብ ጠባቂው ለመስፍን ሙዜ ምንም እድል አልሰጠውም ምን አይነት አጋጣሚ ነው በዛ በመላው የማዕዘን ምቱ ሲሰጥ በጣም ስከራከር ነበር አይደለም ይያለ ታይቶታል ይመስለኛል ለመቀለ ሰብዓ እንደርታ በጣም ፉታ የሚሰጥ ጠመተ ተተዋሂብዎ ተተሰሪሑሉን ስፖርት ዳርት ብሉጻት ስፖርተኛታት ክፈሪሉ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ኣባላት ጋንታ ዳርት ቶኒክ ውቕሮ ጽጋቡ ዝፈሩ
መለስ ዓለም ራህዋ ተኽላይን ገብረ ካሳን ኣባላት ጋንታ ዳርት ቶኒክ ወቕሮ እዮም ኣብታ ከተማ ምንቅስቓስ ዳርት ዝሐሸ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ስፖርተኛታት ብዳርት ብሉጻት ንምዃኑ ይሰርሑ ምህላዎም ይዛረቡ ትድሐሸ ስፖርት ደሃለ ውጤት ደረጃ ዳርት ክሳብ ሕዚ ማለት እዩ ሻምናይ ዙር ይካየድሎ 7 ዙር ወቕሮ ይወሲድዎ بتقرأ درجة عندنا أي ورا ما تقدر حاوله أو تقبل كله من لا عالي قوري يوم خم ورا يقبلي بجت لنا وين قلنا هذا مزنا ورا إيكونومي كرايسيس قلنا مزنا ورا نا تقرأ لي خمسة فلات كوينه نمنا قرطت حاجينا ورا قلنا ولا هم كوين لا عام مش تفهم تحاورنا يوم ما تنا هم كتما ورا ندرت صبوا أمتين يوم سبورت جهاتهم كسا مسرع أفريقيا وكلهم نتشاوتي يوم ما تنا وجدت لا بزح يقبرمي ومزحتهم كورا يوم دوسوا ما تنا تقدر تشاوتي نا كم ورا دال حرفي لا ما مشام كل جزء لغن مثل ما خاطر قد ما هزل الوصن يوم كورا خوينا بهاجر درجة تودادورن يوم أيوه هزلنا تورا ده حاجة استهلس خلنا أولي وصحلو بنات سيلي كم ورا اللي خونس كم بقى تقرأ درجة دارت قعبي إلى سلا حسي كذن إيش جزءنا همزي أكيدنا مستباتاتنا منارنا أكيدنا هذن قبر لنا عود سبورت دارت نكعبد ما وردات أمته هيبن كسر حلون سب هفت دما دقاف كجبري قبا يبلو أتم سبورتينيات مزحتي تادقنا هسرح كيف تادقي وقت تادقنا معي منهم يلي أما نمردا كم تقرأ مولي كم وراتي وانا كم تقرأ مولي من تادقي منهم نقري لي هوني تادقي تتجاوز كاس بين بزح جزء قرب قالوا لي نوع على عرسة توقسوا سلوا نوع على بين تطقيمو جوزي دي بين يجني أنا ورد حاجة زي اليوم بزح ما تريش للودي نادرت نجار نقول وث يا خواني بتشا نارسي زرعتها قل بزح ما تري هم بود بين من بزح نجارات يدلي بروجكتات كفترني يوم كلات سهافتي درجتات هافت بتشالي قلنا درجتات زيوم هوتيلات لخونو تام زيوم بقى قبلن يوم كلات كحزن يوم سبيشالي كين عيل الأكاديمي نجرنا دارت لك عمز أجر قعشة تتحيزو يوم إحنا عندنا بأكل كذي مرأيا قلنا يومنا بيرا بدون وكيل كا تنمت أمانة عندنا موس أمانة حدا مرأيا يو ከተማ ወቕሮ ብዳርት ብሉጽ ውጽኢትና መዝገበት ዝመጸት ምዃና ዝገለጸ ኣሰልጣኒ ጋንታ ዳርት ቶኒክ ወቕሮ ጸጋዛ ኣብ ዓለም ሰገድ ስፖርት ዳርት ጠመተ ተተዋሂቦ ብሉጻት ስፖርተኛ ዝርከብሉ ዓውዲ ምዃኑ ይገልጽ ውጽኢትና ፍሉጥ እዩ ዓመት ኩሉ ግዜ ቀዳማ ኢና ንወጽእ ካብ 2006 ጀሚሩ እስካብ ከዚ ከተማና ከተማ ወቕሮ ቀዳማ ኢላ ወጽእ እዚ ላ ተገበረ ለኣክለ ግን ዝኹሉ ውጽኢት ላ ተመጸልሃለ ምንም ዓይነት ጠመተ ተገይሩ ለኣይፍለጥ خذ طمت كجبر اللي يزقبا كاب جنبت شو منطق 10/2017 عام تمرت أب كتما مغلا أب استخدام شامبيونا دارت تجري جانتا دارت تونيك وغرو بدك تبعتي تعواتي من باراي ذكر داينت قدم بشكليتا دفرتن فولي مستوعلن زحتت مويايلو كوميسار نغاس برهانم يوحنس شبريو ازراريبو كم صعب قربي تبعتن رقق طنقق زحتت مويا مخاني زنجر عب كبيدنا هلخن مويا داينت بشكلتا كاب شحنت شعتميتن 95 جميرون 16 عامو تزمرح كوميسار نغاس برهانه ود برهين بكللن هاجرنت وددرنا حيال عمتات كاب زما اخلو ديانو حدا يوم نغاس ود برهين نابت مويا زعت ولغاطامي كغلص انكلو بتشعق انا كونتراكتور نيره نقول بقى صراحه قديفنا كله نقول خوينا انا سايكل رانيرنا زن بو يريو نابت سايكل داينت خوينس ناتي ابركو تخبركتي بزبلي نابت داينتاتي كوميشنر نغاسي داينت قدم بشكلتا زياده قالو تعورتا تمنعت بن توهادن كتتل زحاتت مويا مخانو ابريهم بشكلتا تبعتي حتت مثالي ابناي كتما قدفون برخات كيد كلها اسخاخات مرحم موتور كونكا سلازي مستم تودادرت معرات كيدلك اتكن بقى كوميسار ابتا موتور كوينو ددحرم تفطروا طفاطات اندارمي زغيد حدثت ديانو لو مكاين ابتناي كلابات مكاين ግን በአብዛኛት ዋና ዳኛን ኮሚሳር ነው መተወደደር ዝመርሖ ስለዚህ በጣም በቃ ቆራጽ ትሆናለካ ደፋር ትሆናለካ ትፈርሕ ይብልካን ለገና ምሶካ ፍልጣት ከመንጻራው ተዕዝብቱ ዋዒ ደገፍን ህንጥይነትን ውድድር ብሽክለታ ከም ቀደሙ ከም ዘየለዝ ጠቅስ ነጋሲ ኣብዛ ዓለዮም ሃገራዊ ውድድራት 6 እዋናት ኮኸብ ዳይና ተጸውዒ ይፈልጥ ማዕረኻ ካብ መኪና ነው ወርዶም አበረኻ ካብ መኪና ነው ወርዶም ማሰልጠንት ነይሮም ናብጣም ምን ሃና ጊዜ በጣም ይخساير وعوعي نير توددرون دعي أنا هجي أما قال حد وددر له خموي نبرن طعمي سبك ستايخون نير دقنا توددر بعلو تبهاي ناي توددر طعمي سب السحب نير كلباتهم بزحت نيرن كورس دقنا عقم زنبرم توددرت نيرن كساب انترناشونال وددر كيدم مرحب عبداينت بشكلتا زي شراونت تقند بعتايهم تقدماينت قللتنيا مخاني كاب كلب وجناينت مرحاقي بس نحنا نمرنا حجي قد مداينة مخنا
ክለባት እንደገፍ ነርና ኢና ኣነ ብግል ሰለሞን ገብረ ማርያም ብጣዕሚ ፈትዎ ነይረ ከምኡውን ማሕር ድሪም ቦላታ ገለ በቃ ደስ ብሉኻ ግን ኣብ ዳኝነት ክትኣቱ ከለኻን ካሊእ ዓለም ፍልጠት ከም ዘሎ ኮይኑስ ድፍረት በርካ ያቕብሉኻ ነው ንሕርስም ብትኮ ካብ ድርክ መራሒ ትኽእል ባላሽውካ ንሓደ ኮሚሳር በቃ ተሪር ይኸውን ዘሎ ቅጽበታዊ ውሳኔታት ውስን ከለኻ ተገናዘብ ክትገል ኣለካ ኮሚሽነር ነጋሲ ብርሃነ ስልጠና ደያኑ ቀዳማይን ካልኣይን ኮርስታት ኣብ ትግራይ አዲስ አበባን ሻሸመኔን ኣሰልጢኑ ሙያውያን ኣብቅዕዮም ስፖርት ሰዓት ነዚኦም እዮም ዝመስሉ ነይሮም ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ምስ ዜናታት ስፖርት ሓቢረኩም ነይረ ምስ ተረፍኩም ላትና ሰናይ ግዜ እናተመንኹ ናብ ፎርክ ክመልሰኩም ያሬድ የመስግንን ጸብጸባት ውሽጥ ዓድን ወጻን ጸብጸባት ስፖርትን ቢዝነስን ዘካተ መርሃ ግብር ዜና ቴሌቪዥን ትግራይ ሰዓት ክሳብ ሕዚ ክትከታተሉ ወጽና ኮን መስኒሮም ስለትምክታልኩም ክብረት ያበና ሰናይ ግዜ